आयजूच आमी एक न्यूज आर्टिकल पळयल्लो आसा आनी तातूंत आमी वाचतात की मोतीनगर हे एंटायर एक्वायर करून त्या लोकांक रिहॅबिलिटेशन करतात म्हणजे अंडर पीपीपी मॉडेल म्हणून सांगता ते रिहॅबिलिटेशन करता आसा आनी हे कोणा सांगपाक गरज ना इट इज अ फॅक्ट सगळ्यांक खबर आहा ही आयडिया ही नवी जी स्कीम काढली आहा ती आमच्या मडगांवच्या आमदाराची हे सगळ्यांक खबर आहा आनी तातूंत ते सांगतात की एक कमिटी काडटा म्हणटा एक कमिटी हे करतात स्थापीत करतात तातूंत डेप्युटी कलेक्टर म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियर आनी कोण अकाउंट्स आणलो अशें करून एक कमिटी स्थापीत करता म्हणटा ते आनी हे कमिटीक 2 म्हयन्याचो टायम आसा तांणी जे कितें आहा तें सगळें प्लॅनिंग करून हे करपाचें फायनलायज करपाचो प्रपोजल फॉर हे रिहॅबिलिटेशन अंडर पीपीपी मॉडेल आनी हेवूय सांगतात की फंड्स वेदर स्टेट गव्हर्मेंटाचे काय सेंट्रल स्किमाचे हे फंड्स देखून खंयचे यूज करपाचे हे कमिटी डिसायड करतात म्हणटे आतां मडगांवच्या आमदाराची कमिटीची जी हिस्ट्री सांगल्यार लोक अजाप जातले कोणा खबर ना कोण जाय जाणां खबर आसा ऑलरेडी पूण ताजो बॅकग्रावंड ताजी कमिटी फॉर्मेशनाचो बॅकग्रावंड एक सांगपाक सोदता आमी नेली एक 20 वर्सां आदीं ताणें एक प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन कमिटी म्हण केली PIC आनी ते कमिटी अंडर व्हडले सामके हे आशिल्ले सोशल हे म्हणनाका सोशल वर्कर म्हणनाका व्हडले बिजनसमॅन म्हणनाका इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणनाका व्हडले सामके नांवां मडगांवची जी नांव आसा ते ह्या कमिटीचेर आशिल्ले आनी तातूंत ताणें डिक्लेअर केल्लें की 3 फ्लायओव्हर बांदतात म्हणटे एक फ्लायओव्हर तो कोमातलो जालो एक स्टेट बँक ते मारली ते सायडीन तो एक फ्लायओव्हर आनी एक बँक ऑफ बरोडा खंय तरी थंय एक फ्लायओव्हर हे 3 फ्लायओव्हर येतले म्हण लोकांक सपन दाखयलें ते फ्लायओव्हर खंय गेले ते खबर ना म्हण जाल्यार ती कमिटी PIC म्हणटी खंय गेली तीय कोणा खबर ना आज पासून तो कोमार्स फ्लायओव्हर जो मोस्ट इम्पॉर्टंट आहा तो आज पासून जायना मागीर आनीक सारकें तेच्या बरी इंट्रस्टिंग जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना आमकां एक प्रपोजल दिल्लो गोवा फावंडेशनान आनी गोवा फावंडेशनान प्रपोजल दिलो 4.6 crores ते ओल्ड डंप आहा तो क्लियर करपाक आनी हो चीफ मिनिस्टर आहा म्हणटरी तेणी सँक्शन केलें एप्रूव केलो आनी एप्रूव करून एक कमिटी दिली तेजे बरोबर 3 crores कितें सँक्शन केलें आनी तेजे बरोबर एक कमिटी दिली तातूंत चीफ इंजिनियर चीफ आर्किटेक्ट चीफ सगळे चीफ आहले तातूंत आनी कमिटी दिली टू फॉलो कोडल प्रोसिजर आतां ही कमिटी बसता मिटींग जायत आसा पूण फायनली त्या कमिटींतल्यान कांयच भायर येवना कित्याक मोमेंटो क्लाउड आल्वारीस कॉन्ट्रॅक्टर न्ही सो ताका कोडल फॉर्मेलिटीज म्हळ्यार तो टेंडर प्रोसेस म्हळ्यार ताणी 2 एक फाराचे 2 बोगी मारपा म्हण तसले खबर एक वाटेन क्लाउड आल्वारीसाक हे तुगे प्रपोजल एक्सेप्ट जाल म्हण ताका एक हॅपी केलो आनी दुसरे वाटेन ही कमिटी मदीं घालून एन्श्योर केलें सामकें फिक्स केलें की तें काम कशेंच मेळपा न्हू सो असली तेगे कारस्थान आनी फायनली ती कमिटी खंय पावली ताकाच खबर ही जी कोडल फॉर्मेलिटीज करपा आशिल्ली ती जाली ताजे उपरांत आमी टेंडर प्रोसेस स्टार्ट केलो फॉर हाका ससऱ्यार प्लांट घालपाक आनी तेन्ना जेन्ना सगळे टेंडर प्रोसेस बी जालो आनी हाजो जो फेवरेट कोण आशिल्लो प्लांट दिवपाक तो क्वॉलिफाय जायना म्हण आनी एक कमिटी म्हण काडली हाय पावर कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर ससडो म्हण आनी तातूंत तो चेअरमॅन आतां ती कमिटी 2010 साकून आजून पासून तीच कमिटी घेवन चलयता ते हरशीं सांगपा म्हळ्यार ती इनवॅलीड जे दिसाक मोमेंटो ससल्या वयल्यान एक्झीट जालो त्या दिसा साकून ती कमिटी इनवॅलीड तरी सुद्दां तो गोंयचे चीफ मिनिस्टर यूज करून ती कमिटी आजून पासून जिवंत दवरपाक सोदता आपले कितें आहा तें सादोवन घेवपाक सो असली तेजी हिस्ट्री जावन आसा ह्यो कमिटी फॉर्म करता तेन्ना लास्ट टायम पार्लिमेंट इलेक्शना पयलीं त्या लोकांक मतीनगरा लोकांक तांकां मिसगायड करपा खातीर ताणें हावस टॅक्स लायत म्हण तांकां हें दिलें एक स्वप्न दाखयलें आमी जेन्ना तांकां हें करताले जागृत करपाक सोदताले की ते हावस टॅक्स फक्त रेव्हेन्यू कलेक्शनाक आनी तांकां हावस टॅक्सा इलिगल म्हण ILL म्हण हावस नंबर दिल्लो
त्या टायमार तेणे तेजे चमचे आसा थोडेशे चमचे आसा हांगा मती दोंगरार तांकां भडकोवन आमी जेन्ना कॅम्पेनिंगेक गेल्ले ते आमच्या आंगार येयले पूण लोक आज शाणो आसात इवन मती दोंगरा वयलो लोक शाणो आसा ही सगळी जी तेगेले दिशाभूल करपाची मिसगायड करपाची ही जी स्वप्न दिता दाखयता आज सगळ्या मडगांवकारांक कळून येयल्लें आहा की हो कांयच करना मडगांव फक्त आपले स्वार्थ सादयता हें लोकांकूय कळून येयलें आनी ताका पार्लिमेंट इलेक्शनां दाखयल्लें आसा आतां तेन्ना साकून आज पासून ताजो जो मडगांवचो ग्रीप आसा तो वसत आसा तो कमी जायत आसा आनी तें ताका कळून येयल्लें आहा की ताजो ग्रीप ऑन मारगांव इज गोईंग ऑन आनी लोक ताका हें करनात आतां कितलेशे लोक उलोवपाक लागले आहा तेजेर पयलीं फक्त म्हणटाले शॅडो कावन्सिल सावे कुटीनो हेच उलयता म्हण पूण आज आमकां एकदम सॅटिस्फॅक्शन जाता की बरे लोक आज ताजे इनकॅपेसिटीचेर उलोवपाक लागले आहा आनी दॅट इज हें आमी सांगपाक लागले तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक ते ओपनली येवन जें कितें रॉंग चलता तेजेर आवाज उठयता आज जेन्ना ताजो ग्रीप वचपाक लागलो तो कशे भाशेन आपलो फोर्ट सांबाळपाक सोदता आनी त्या खातीर ही कमिटी म्हण काडपाक सोदता एक्विशन करपाक हें फक्त लोकांक आनी मती दोंगरा वयल्या लोकांक पयसले हें दिशाभूल करपाचें आनी हें स्वप्न दाखोवपाचें एक प्रयत्न आसा हांव मागता की लोकांक ह्या असले तेजे कमिटीची जी स्वप्नां कमिटीची जे हें कारस्थान आहा ताजेर चड बळी पडची न्ही कित्याक तातूंतल्यान कांयच येवपाना इतली आमी सामको गॅरंटी आजच्या दिसा गॅरंटी सांगपाक शकता आमी तुमकां